Zamisli da sada nestane struje. Ovo je rješenje koje svako može imati. A ovo sam napravio stare baterije za alat. Dobrodošli u današnji video. Danas pravimo baterijske lampe od starih baterija, starih power tools koje više ne rade. U mom slučaju moje radi, ali ću iskoristiti da vam pokažem kako to možete uraditi. Siguran sam da negdje u garaži imate bateriju koja je i dalje puna i za koju imate i onaj punjač i sve što vam treba da napravite ovo što danas radimo. U jednom od prethodnih videa ste vidjeli kako sam pravio ove LEDs sa samo žicom i bez lemljenja, bez ičega. Jako jednostavno i opasno naravno, tako da ostavit ću link u deskripciji ako želite to da vidite. Bitno mi je da u svakom slučaju znam gdje mi je pozitivno, gdje mi je negativno na bateriji. Iz kojeg razloga neće se ništa posebno dogoditi, nego jednostavno neće raditi. Piše na bateriji, plus i minus naravno. Ovdje sam obeležio da mi pozitivno bude crvena, a negativno da mi bude crveno-crna. Pa sad ću vam prvo pokažem u čemu je fazon ako zamenite polove. Evo, idem negativno na pozitivno, ništa se ne događa. A ako idem pozitivno na pozitivnu, negativnu, negativnu, evo ga, počelo da svetli. Tako. Kao što vidite, baterijska lampa je već napravljena. Samo ću vam pokazati kako bi ja to uradio da bude još sigurniji. Šta vam treba? Trebaju vam dve gumice, treba vam jedna čačkalica i trebaju vam ove sjelice što sam već napravio. Jako mi je bitno da fiksiram ove LEDs, da se ne pomeraju, zato što kao što već vidite, kao što sam već i rekao, one nisu zalamljene, ovo samo stoji ovako. Pa ćemo to najjednostavnijim načinom samo da uzmemo jednu gumicu, dva puta zamotati i evo ga. To više ne ide nigdje, to drži. Sad, da bi napravili ovdje kontakt imamo, kao što smo rekli, imamo minus, imamo plus u ovom slučaju, pošto sam okrenuo bateriju. Zašto nam treba čačkalica? Polomit ću je na pola i zamotat ću kabel oko nje, jer mi treba ova debljina ovdje. Isto to ću da uradim i sa drugim polom. Znači imamo plus je ovdje, minus je ovdje. Plus i minus. Stavljam plus, stavljam minus, svetlo se pali, gumica. Zašto nam treba gumica? Samo da drži. Vidite, ove čačkalice su bitne. Iz tog razloga, jer napravite bukvalno prekidač. Evo ga. Plus, minus, podignem, spustim. I možete da je nosite, možete da idete gdje god hoćete s njom. I imate baterijsku lampu od nečega što biste najvjerovatnije bacili. I naravno, ako više ne želite da imate svetlo, samo sklonite sa nule ili faze. Sad ću vam pokazati kako isto ovo da uradite, ali sa ovom baterijom. Vidite, ova je malo komplikovanija. Zato što ima ove ulaze ovako. Vidite, i ova isto radi, ali samo želim da vam pokažemo kako možete napraviti baterijsku lampu u slučaju da nemate svetlo. Vidite, ova je na minimumu. Ovdje crveno pokazuje, ne znam da li se vidi koliko je slaba. Nadam se da će biti dovoljno struje za njoj. Isti je fazon. Imate pozitivno, imate negativno. Zanemarite zato što ima 4 otvora. Vama je bitan prvi i zadnji. Koristimo i dalje isti sistem. Uzet ću opet gumicu i opet ću pričvrstiti gumicom ovaj kabel. Sada, pošto imamo ulaz ovako i ovako, isto ću uzeti čačkalicu, polomiti je na pola i imamo pozitivno na pozitivno, negativno na negativno. Jel vidite kako svetli? Samo što ću u ovom slučaju da uzem čačkalicu i kad spustim pozitivno ovdje, gurnit ću čačkalicu unutra i kad imam negativnu, gurnit ću čačkalicu unutra i eto, imamo svetlo. Isto jako jednostavan način da se napravi baterijska lampa od nečega što vam bez veze stoji u kući i ne koriste nikako. Kad vam više ne treba, isključite i gotovo. Kad vam opet zatreba, stavite kabel, gurnete čačkalicu i opet imate struju. Jako jednostavno. To su te dve stvari koje možete uraditi.
ako nemate drugih izbora. A šta bi stvarno trebali da uradite? Postoji jedan mali uređaj koji sam ja kupio i platio, ja mislim 1000 dinara, ne sjećam se. Ovo je baterijska lampa. Ovo je tranzistor. Da ne bi dobili copyright, ja to isključim. I ovaj tranzistor isto ima i za weather broadcasting, za vreme, za ne daj Bože nekih nepogoda. Dobra je stvar zato što ne morate ništa ovo da pravite. Ovo je više, pošto ako već imate u kući i krizna situacija i nemate šta drugo da uradite. Ovo je jako jednostavna stvar da se koristi i da se napravi, ali je ovo mnogo lakše i mnogo bolje. Šta kažem, možda me hiljadarke koštalo, ne znam ni ja. Znači imate za stanice, imate da se upali, da se ugasi radio, imate da se pomera sa FM, AM, imate antenu, imate bateriju. Najbolji deo u svemu ovom je zato što se puni na solar. Možete ga staviti na sunce, se puni. Ja ne znam da li se vidi, da probam da vidim, da li se vidi crvena mala sjelica, treba da se vidi ovdje. Jer čim ima sunca, on puni. Isto tako je dobra stvar zato što se može puniti na struju. Možete ga uključiti u zid. I to je jako isto dobra stvar. Ono što mi se najviše sviđa na ovome, ako nema sunca, ako je mrak, ako je baterija riknula, možete je puniti ovako, preko ove diname. Na ručno punjenje. Jako dobra stvar, jeftina stvar, pouzdana stvar i da, kako to da zaboravim, kažu da možete puniti telefon na njoj, zato što je baterija dovoljno velika. Ja lično mislim da ova baterija ne može da napuni telefon, možda može jedan put, ali u svakom slučaju možete uključiti i možete verglati ovo da se napuni telefon. Kao što vidite ima ovaj USB, on se uključi ovdje, da se uključi u telefon da se puni. Pošto sve snimam sa ovim jednim telefonom koji imam, nemam drugi, nemam ništa, moram da uključim ovaj stari tablet iz 2014. godine. Koliko je star, više ne može ni update da uradi. Ali bitno samo da vidimo da li hoće da ga puni. Evo sad sam ga uključio da vidim šta će da uradi. A evo pokazuje varnicu i da vidimo šta će da uradi. Boga mi, on njega hoće da puni. E sad, koliko će da ga puni? Da li će moći da ga napuni do 100 ili neće, to već lase znaju. Ja lično mislim da neće. Ja lično mislim da je ovaj uređaj suviše mali da bi imao toliko dobru i jaku bateriju da to radi. Mada, ja mislim za neke ekstremne situacije, ja mislim da je dobra stvar. Da se može ipak napuniti telefon i ako treba da vrtiš, vrti, motaj, verglaj, već kako hoćeš da kažeš, puni telefon ako je već toliko zapelo. Bitno je da imate lampu, bitno je da imate svetlo i bitno je da možete napuniti i dopuniti ako nešto želite. Pokazao sam stvari koje možete uraditi, pokazao sam stvari koje bi trebali uraditi. Trebali bi ovo kupiti, ovo možete uraditi za ne daj Bože. Narode, hvala vam na pažnji, mi do sljedećeg puta, vidimo se.